take it up to thee. And he put out his hand and took it. Let's pray. Dear God, thank you once again for this new life you've given us to live to the Father. And since this day, we are here to worship you. And as we conclude, O God, Lord, our worship today, we are now here in chapter number 6 of this second chapter of 2 Kings. It was the story, O God, Lord, I believe, of the height of the ministry of the prophet, the great prophet Elisha. Oh Lord, we discover a lot on the lives, O God, Lord, of your men in the Old Testament. And we are honored, O God, Lord, to be part of their lives by studying it, by hearing it, by preaching it. And today we are going to cover some of the events that took place during this time when Elisha had a good reputation, and his influence, O God, Lord, was nationwide. And not only that, but even to the countries round about Israel or Jerusalem, he was a known prophet. And as to what bearing, O God, Lord, this story of the life of the prophet means to us today, we shall look to it this morning. So help us, tulungan na kami apong mangkita ka ng principles. And as we live, O God, Lord, in these last days, we are really feeling the sign of the last days. And help us to stick, O God, Lord, to you. Help us, O God, Lord, to stick to the study of your word, lest we be found when Christ will come unaware of your coming. And your words that we shall about to partake this morning is, I believe, so important for us to survive these last days. Help us all together and bless all together for your words today in Christ. We pray. Amen. Amen. Agtagaw tayo. Itante mo yung outline. So, naimbag nga agsapat tayo amin. Adato iti chapter 6, nalapsan tayo. And then, nakasublito iti chapter 5, ilas, Naaman. Tatan, adato iti chapter number 6. And adaan tayo iti at least 33 nga verses. Iti ito nga chapter number 6. Kat dito title tayo, I believe nga, mayat dito nga mga isummarize, iti entero nga kargana. Iti dito chapter 6, iti 2 Kings. I entitled this, At the Height of Prophet Elisha's Ministry. I read a lot of times dito nga book. And of course, the question nga, anya nga tati content na dito nga libro. Anya nga ta iti anya nga ta ti mensahe na. So iti Bible studies tayo. The Sunday school, the preachings that we are coming to every chapter of the Bible. And we try to discover no anya ti contents na iti nga chapters in the Bible. And we are actually traversing di nga makukuna nga Old Testament Christianity, kung natin mo lang I want the Christianity in the Old Testament, am I right? They are called saints in the Old Testament. But we have no term to tell it. Iso nga kung natin yung kaslangan in the Old Testament, kaslangan biyag na Kristiyano tatanga panahon. So that the saints or God's people, kung natin mo lang God's people's lives during their time. And ito chapter number 6, untayo man kita, at the height of the prophet Elisha's ministry. So, let's go. Because baka mabaik na ito eh. Do walang actually, the partition na ito yung chapter, the analysis na ito yung chapter. Kat duwa ti, ingkasta ka ng gadwa. Number 1, at the height of the prophet Elisha's ministry, number 1, Elisha with the prophets. Elisha with the prophets. So from verses 1 to verse number 7, ito yung pambungan iti 2 Kings kat inistorya na about the biyag ni Elisha together with the prophets during that time. Kat under this heading, adati duwa nga kargana. Under that, the school of prophets had grown. Iti first. We'll read verse 1 and 2. Verses 1 and 2. Kuna na, and the sons of the prophets said unto Elisha,
Behold now, the place where we dwelt with thee is too strait, nalipitan, for us. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam or a wood, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, Go ye. Alright, so as we look at this dito'y makunang record, ito'y lang, kakapsat ngay nga nagkaroon, itikastoy ngay nga information. Nagano naging prophets during the Old Testament times na nagbibiyag. But only during the time of Elisha, nga iti makukuna nga school of prophets kat in Madu, the Bible student. You know, school of prophets in Maduda. And of course, iti rason no apay nga in Madu, mamatiak nga po iti biyag mismo iti prophet nga ito yung leader nga prophet ni Elisha. And for me, when I read this event, it is always refreshing, ladies and gentlemen, to read the Bible. It is really refreshing to read the Bible. The idea nga kargano na ito, that there was a time in history na nagadu nagi anak ni prophet nga na-involved iti mao ko nga prophetical ministry in Maduda. You know, and today, akur-kurang di mo mastor tayo. And not every year, nga ag-invite tayo iti mo ko nga ag-surrender ti pastor's ministry. In yet, it is not happening, you know. But there was a record of the prophet, ministerial prophets of old, in Maduda. And pamatyak nga tirason no apay. That of course, kapudibiyag ni Elijah. Ang sinukatan ni Elisha. Doon kapudibiyag mismo ni Elisha. So Elijah, when he lived in Jerusalem, in Israel, he was a great man. But dahil nga reputation na ni Elijah kat, you know, in madumot, nagiti mo ko nga propeta. Hindi mo tanan inalan ti whirlwind ni Elijah, ni Elisha mo tisin mukat. But here we are, right now, in our verses 1 and 2. The Bible says that the school of prophets had grown too much. In Madu, iti mo ko nga prophet, iti nagiti school of prophets. Kat unan di may sa, in Masidag, kini-master na, katunan nga master, unan na. Lalipitan, dito pagiganan tayo. Kahit nga sa adu-adun, ti Bible student, adu-adun, iti mo ko nga prophet. School of, napunod, the school of prophet. Kat unan na, we need to make a building. You know, and so we will go to Jordan and cut wood there, and we are going to build a building for us. You know, and that iti na ikarga, iti first verses 1 and 2, iti 2 Kings chapter number 6. You know, iti panagado, iti maungkulangay nga, iti panagado, iti school of prophet, iti panagado, iti maungkulangay nga papastor, iti panagado, iti maungkulangay nga converts, you know, iti panagado, dagiti maungkulang nga churches nga maimulmula, iti panagado, dagiti kikristyano nga ma-involve iti ministry. You know, iti panagado, dagiti bababae nga mapanag isuro iti children's ministry. You know, dahil tati may isang kamayatan nga mapasamak iti may isang lugar. You know, di panagado ti pastor, di panagado ti ag-surrender iti pastor's ministry, di panagado iti mangungkulangay nga mission works, di panagado iti mangungkulang members nga maki-involve iti amin nga ang kulot ti ministry. Iti panagado, iti teachers ka, parang isuro ti ubing, iti panagado ti soul winners, you know, iti panagado ti membro, ti kristyano nga ma-involve iti ministry. At may saday takakabtot ngayon nga napintas nga mapasamak iti rabaw ti daga. Amen? Dahil tati may isa nga mapasamak nga may sa kamayatan nga mapasamak iti rabaw ti daga. Kapot iti dayta nga klase iti pasamak at nailista. Dahil ito nga panagado iti school of prophets iti Biblia. And so when you come to the Bible, wala tayo nga, the Bible is a very exciting book. The Bible is a very interesting book. But what does the Bible say about the things that is written therein? That may isa, nga record the Bible katay to'y, di mo ko na nga panag-ado,
iti prophet ket insurat ni Elisha daytoy in record na datin may nga panahon nga napunno iti Bible school that they must bring down the old building and they are going to build a greater building to accommodate such large numbers of prophets during that time. And we are glad to know that in the Bible dagiti nga banbanag nga kayat ti Dios nga mapasamak. Dagiti banbanag nga magparagsak ti Dios. Dagiti banbanag nga mag-excite ti Dios. Nga maysa ka nagita ket mo ko nga panagado. Amen. Panagado isong ko ditoy the school of prophets had grown. That data ti maysa content iti Bible. You know, it is a positive thing. And it is a good thing. It is an excellent thing. No umado iti ma-involve iti pagarian ti Dios. You know, isong ang tatangag sapa. Dahito'y binasa tayo dahito'y, hantayo lang abasahan. Kung tayo nga, and the sons of the prophets said unto Elisha, behold, now the place where we dwell with thee is too strait. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take hence every man a beam, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, ye go. You know, nagpintas kakabsat nga ada kayo, nga umasidig, kunayo nga pastor, makisaliak man iti kids ministry no DVBS no Lunes. Am I right? Umayak man nga makibisita, pastor. Umayak man nga kuwata ni kurang ti trabaho. You know what? It's a great deal. Kadayta nga iti greatness na dayta nga pasamak ket ma-record yung Bible. When you read the Bible, dayta iti first nga naikarga. Di makuna nga panagado iti panpanag nga ma-involve iti ministry ni Apo Kristo. So tangag sapa, iso dayta ti mensahe na iti umuna nga duang verses. Iso mo datayo kumakat laglagi punto ka ba ito eh. Ano ang dati mang excite ti puso ni Apo Diyos ket iti involvement tayo ti ministry. Alright? Iti mang excite, iti mang kulang atensyon ti Diyos. Kanhala nga excited na dati atensyon ni Apo. Ma-excite pa iti atensyon ni Elisha. Ma-excite na iti mang kulang nga puso dagiti agserserbi ni Apo Diyos. No adati umay nga mga ibaga. Nga inmadu tayo at masapul tayo ti dakdakkel nga lugar. You know, nga pag-urnungan. You know, that is a very exciting thing. And when I read this one, I am also encouraged. You know, may mayat nga amang nga umadu kuma. Iti aanak ni Apo Diyos. Umadu kuma, nagiti banbanag nga ma-involve iti kingdom ni Apo. So, dayta. And of course, we attribute dahito nga panagado, iti mga ko nga prophets, iti school of prophets during the time of Elisha because of the lives of Elijah and because of the life of this Elisha. Anya manan ti distinction ni Elisha kin Elijah. Kunan ni Elisha kin Elijah, you give me a double portion of your spirit. Kunan na. At kunan ni Elijah, nagdakkelit ang dawatom. But when I'm gone here and my double spirit is rest upon you, then that should be it. But if not, then it is not. Kunan na. But hanga amon ni Elisha tapasamo kan itinala ni so ti Hurwen. But right now, iti-invite tayo mo dito yan, may san Elisha, here we are. The school of the prophets that na overwhelmed. You know, and that is the life I believe of Elisha. You know, nagpintas, sumarunong nga lesson nga makita tayo ito. Hala nga di panagado. Iti ma-involve the ministry. Nudikat na-inculcate, iti na ito nga klase story. That influence is a very, very good thing as a manner of life. Nga iti kapot influence si biyag ni Elijah, kin Elisha, at ni adun matan iti mawakuna nga ma-involve. Iso ngay nga haan nga magic, kakabsat ti umaduan ti Kristiyano. Haan nga magic, ti umaduan panag-involve dagiti Kristiyano matlang. Ang nga magic, dagiti ano, dagiti panagbiag dagiti Kristiyano mismo. You know, haan nga umadu, iti ma-convert no, haan nga ma-involve tayo, nga sa kagaisang ag-awis. You know, it will never happen. It is not a magic na bigla nga umay ti tao dito yung agdangag na. It will never happen. DJ lang kaput influence tayo, kat umay datoy. You know, and not only all of us here, but me, being the leader in this church, you know, all our lives must be very influential. Because the influence of our lives affects in effect in the lives of of other people. You know, itibiyag tayo, kat dakkel effect na, itibiyag dagiti na mga tatao. So Elisha's life here, so I say here that Elisha
kung natin title tayo, The Height of the Prophet Elisha's Ministry. May salita di influence na, nga may sangay nga propeta kat ni, umadumot dunan, dagiti mo ko nga estudyante, iti mo ko nga school of prophet during that time. So dito, itibiyag ni Elisha with the prophet, nag-multiply, iti number, iti mo ko ng student nga prophet during his time. Letter B under that. So surutan tayo lang, dito history of the Bible, that's how to study the Bible. Number 2, Elisha's authority being the leader was dignified. So dito, prophets ka na ito, kakabsat, kat amoy ba nga, kwan? Amoy ba nga iti may sa karigatan nga pagbigan ti tao kat when you live in the middle of community. When you live in the middle of community, iti makungkulangay nga nasyon, for example, the Pilipinas, one of the hardest work with respect to governance, that of course, kung presidente ka, no, ag mayor ka, kasi governor. Because iti kinaadon, iti ngay utak nga i-supervise mo, ag sabah-sabali. You know, I was na-observe ko di jay. No, andangay ti may isang issue nga kastay niya, ag-comment, nagita tao. Kat no, binasam niya nga comment, binasam niya nga story, either negative or positive ti approach na king ka. Kat no, kasparigan ni, mayat mo tayo ito o na mga stand. Kita mo, di jay nga comment kita tao, no, anyat palang kita na jay may isang abanag. At makita nga, no nakita mo, positive kumadi nga issue, makita mo, adati mangkonkontrol at ta. Ijay mo nga makita nga iti mangkunangay nga personality ti bawat tao kat sabasabali. Sabasabali ti kwa. And may sapay nga na-discover ko tata, uray mismo kabsat mo tilasag kay kakabsat. Adati may isang abanag nga madungag na. At makita mo nga sabali ti perception na ijay nga issue. You know, iso nga iti makukunangay nga kapanunutan tayo nga tao. At nagsusupadi tayo, iti may isang issue. At narigat nga ilid, iti kasi nga klase iti komunidad. You know, and you see, masapol nga iti leader, kakabsat kay nga maipatugaw. Iti lugar, at iti tatao nga, kuna tayo nga populated. Like when you are going to lead millions of people, there is only one thing that will, and that must come as a quality of a leader. For him to be respected, iti amin ngay nga makungkuna ngay nga uray nga amin. No di kat majority kuma, iti number, iti society nga ililid na. Kat dayta kakabsat ngay nga kalidad wino quality, kat di authority, taada kanya na. The authority that must be carried by the leader himself must be dignified. Masapol nga iti humili. At makita da nga di leader ka kat madignify kung may suna. So, itan tayo ka din, kas ano nga dinignify ni Apo dahil to leadership iti prophet, iti intero nga nasyon. Okay, so here we are. We live in a different culture. Dahil ito yung kultura, kamaspasahan tayo nga chapter 6, iti 2 Kings. Dahil ito iti may isang nasyon na iti makungkuna nga leader dito. May isang prophet. Dahil ito iti makungkuna nga men of God nga mang-representa ti spiritual condition iti Israel, iti intero nga nasyon. And during that time, the office of the prophets were there. Kaya kung i-study yun, dito yung klase iti ko ang simple lang actually, iti summary na ti prophetical ministry, iti prophet iti mga panahon. The prophet ko na tayo niya, dagito nga, palubusan ni Apo Diyos kay nga ka-communicate isuda, either by dreams or by anything supernatural that God will do. Tapno maibagan ni Apo Diyos iti nga prophet ti kayat na, and then i-relay na mo dito yung word ni Apo Diyos verbatim awan iti verbatim. Masapol accurate, kada giti tao. Iso nga prophet ako na tayo because they are the relayer of the message of God. Nga isuda lang tinaik ni Apo ti authority nga mag-receive iti message ni Apo nga mangi-deliver kada giti tao. Dagiti prophet.
Tata, of course, kas lang nga pastor mo tang dijay. Because it is the pastor who will study the word of God and he will relay it to you. Kasi ito pala, when we speak of the prophets in the Old Testament, we are talking about the word of God that will be preached to the Jewish people. So, dijay iti kwa kat isudat ti authority iti na magdala ti word ni Apo kat magikarga iti sa iti mao kulangay nga nation Israel. Kat iti prophet, they are endangered. You know? At dati danger nga mabalin nga mapasamak ti biag ti prophets during the king. Number one, no day nga prophet kat nakapsot ti dating na. Kat haan nga dunggan iti king. Haan nga dunggan iti mao ko ng elders iti Israel. Isungay nga ti kaskasta ni Apo Diyos, he will dignify that prophet. Masapul nga kana nga iti authority rito yung nadakpol nga authority. Nga makikitan iti mata ti tao. Tapos ti kasta kasaludoon di king. You know that? So DJ ti kahit mga ibaga. So let's read. Dahil di mo ko na nga dignified ka rito. So let's read verse 3 to pababa ko na na. And one said, be content, sir, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I'll go. Kanya DJ. So DJ may isang prophet, kuna na, and may kami kang maggrupo. Apan tayo alat ti kayo, ag-aramid tayo tinaktakol na building, tani, pasitan na ito, ikatalipitan. Kat kuna ni Elisha, okay, you go, kuna na. Hindi ko naratin may nga may isa. Kuna na nga, sir, may medsa no, sumurot ka. Kuna na. Kat dahito nga nang ibagang sumurot, no siyak ti jay, mabainak nga mang ibagay, nga sumurot ti jay leader, am I right? Mabain ka. Ta isunod di kailangan nga no, Catholic ko mang isunod di Pope. Kailangan nga papanang bidyan ti kayo. But, you know, in everything nga mangyari dito anak ni Apo, ada iti rason no apay. At iti-inmay di jay sao nga, ay, kayat mo sa nga makiumay. At awan mo iti uray may nga sao nga nagapok ni Apo nga hanggang makitugot. Basta isinumbatan na katuna na nga, o sige, mapanak. Okay, so, inawis na nga makitugot, katapan. There must be reason behind that. Okay, so, dito kuna na. So, he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. Ayok, kasi ko matatanga time tayo niya. O, agmimitin tayo malang, tayo niya butiw-tiw, tagpukan tayo kayo, tagpukan tayo biling, awang mo, timapukan niya butiw-tiw. But during this time, tatanot libre nga kayo, basta lang mapapangka, libre. Now, dito is nung event. But as one was felling a beam, the axe fell into the water. And he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. Kuna na. So, bumaba ka man. Basta. So, wasawas na, wasay na, di kayo nga dito eh. Nagtaktol ganyan kayo nga pupukanan na niya. Wasawas na, katalat, may buto na di amo yung apay nga amok na ito eh. Kasi napadpadasak na ito eh. When we were high school, wasay ti usan may talaga. Tawan may gasol iti. Ti pagsungrod may kayo. So nga pang kami di ko, ano nagango ko, mapukanan may. Kastangay ti mga mangyari nga may ano. Kasi lansa lang ti mga gundita, kat nadagsan nga ron dita, ulo na nga dita. Kasdi mo lang, kasdi nga kasdi. Iso nga, itiwasay ka ang hanggang Pilipino ng invento. Hanggang Pilipino ng invento. Tiwasay kat, anda, ito yung mga panahon during the time of Elisha. Katinin, wasawas na tiwasay. Diyay, tinmayab yung ulo na. Kat kasanungay diyay. Kat ti problema pa diyay, tao nga diyay, kat binulbulod na lang. Kat amoy yung matan. Itiwasay, itikitas lang alugan. Kasi kahit invento ti kwa, kahit invento na palang tilandok, hindi yung mga panahon. Amoy mo din? You understand that? So, tatang arat na po ko, nagano din ang pangagatangan. During the time of Elisha, baka 50,000 timas na kawasay. You know, you cannot afford it. So, kuna na, alas. It was borrowed. Kuna na, kastan. So, tayo kadi gumato kayo, tayo kita desen maruno. Kuna na to verse number 4, 6. And the man of God said,
where fell it? And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Therefore said he, take it up to thee, and he put his hand and took it. Ano dyan, nabasak na komentary nga kuna na nga, actually, the iron did not swim kuna na. Apa nga, ibagang mo, the iron did not swim, inbaga na nga, the iron did swim kuna na. Right? Nagano na naglalaing scholars. That no, kuna the Bible nga, the iron did swim kuna na pala nga, it did not swim actually, but it only rise from where it fell. Okay? Basta di kuna the Bible, it swim. Amen? Naglangoy. So, dahito bumaba ka. Dahitani. Hindi karga na nga statistic. Ano yun sa putilin nung na pa But, napanainala. Anya ti patapat tayo, nag-swim na tayo inuhan. Unang di scholars, hanga nag-swim kano. Basta nginmato lang kano. Ngabsyak, nag-swim kanyak, yamuk. Kasi napadpada sa korte agwasay. Ngano pinirsam agwasay nga kasta. Mapantay kita ti 100 meters di jay ulod ti wasay, tandadagsan di jay. Kat nungay da ito yung nga karayan, kat nalawa-lawa. Kat 100 feet ti kaunag na. Kas ano nga apan pinuton di jay kat 100 feet, kas parigan ti distansya naman ni po di brink, ingkala dyan ti 100 meters. Santo pa lang 100 meters ti kakwana, niya maran, kababana. Iso nga mamati ang kada ito yung kwa, ito yung landok, nag-swim. Han lang ang inmato di ayan na, because han nga maalan di jay ng ala. Sigurado ka nag-swim, ngayon pasidig di ayan ti mong kunang asidig ti ayan ti prophet. Amen? That's the Bible's word. It swam. Kuna na. It swims. So, in masidig di kwan, so pinidot na. Nagadungay, nagiyay imagination ko dito Number one, apa yung kailangan ni Elisha nga agpatpat. Mawatoy ti patpat. Agputod ti stick. Apa yung aratoy ti kilo ko nun, kinawatan. Mawatoy ti patpat. Agtadaw, kung natin agpukan, alat ti stick. So, nagkat isunod ti stick. In barsak na dyan, ti lugar nga intudod di jay prophet. That nag-swim di jay landok. The question, anya ti relasyon nga ta di stick? Dapat relasyon na? Apa yung hanayin baga nga, may katoy, wasay. Apa yung nga masapo na nagkat isunod ti stick nga inbarsak na ijay. You know? Pati siya, hanak nga masumbatan di jay. Ngam, binasak di jay ngay komentary ni Spurgeon kat tuladak di jay komentary na. Ulan nga kasta ni Spurgeon nga dahil nga stick ko na ng inbulang na dahil iti mo ko na nga min. Kuna na, min. Amin ngay nga banag nga aramirin ti Diyos nga miracle kat adati min. Pero look at DJ Sunday School dito, i-preach ko rin no next Sunday, nagyay mano di pat na nga leper. Those are the mean. Sino ngay kumati, mang-amo nga, nakakita ka di kalaban, iti kalaban, tinmaray na, awan ka iti kalaban nga talaga. At sino ngay kumati, ada iti city nga di nga akin amo nga, babanglos, nagyamakan nga pinanawan ti kalaban, no awan ti mga ibaga. So the means of that blessing are not those educated people and rich people, but those people who are leprous people, and uneducated and sick people. Kamapan ijik at manganda, alam na balitok, ilong ikalida, agsublida mo nakastan, manganda manan, alam na balitok, ikalida, nabanugdan nga agsubli-subli, kat kunanda, manida ito ya. Hindi pa umpat tayo lang ang tao, tila mo talaga, i-share tayo mo ta, pabanglos na kita makan, nuhan tayo nga i-share. And pagkada yung city kastan, alag, darugudog mo tagigay ngay, civilian nga umay, kung nagay tatao iti Israel nga umay nga pan mangalat kananda. The means, you know what, is always used by God. I remember, DJ, naaral tayo manan. Naaral tayo about the Shunammite woman. Kanya kuna na DJ, kuna na oh Lord, kuna na DJ prophet. Awanan ti, inbat patin lakay ko na tayo, kat amumot nga propeta, dahil ilakay ko, kat DJ,
kreditor umay nga apan alan na kami. Kanya kunan ni Elisha. Anya ti adaking ka. At dati pasipasit nga oil nga last nga pagluto mi di cake ket awanan ti kwartamin. Dijay kunan na alam dijay. Katagurnong ka iti kulkuli nga nagadu. Mangala ka ti nagadu ako. Anya kuli pa bornay kunan ta marete. Ket ipakpom deta nga oil dita adaking ka ket mapuno amin dagita da kailako bayanam dijay. Inutang mo kun pagbiagyo dagiti naglakwan nyo ingkana umay man ti tudo nga mangbasati daga nga mangited kada kayo ti ani iti garden nyo. Ada ti means kakamsat iti ngay makukuna nga blessing iti Dios. Isu ngay nga daytoy ti mensahe na daytoy nga banag. Of course, dijay makukuna nga dignified. Dijay ko nato nga dignified. Di kahit nga sound dijay. Ni Apo Dios ngay kat siyempre no umano ti Bible student iti ngay issue actually dita kadi authority iti mo ko nga leader. Di authority ti leader iti sangwanan dagiti taong ililid nga propeta. Kat iti na ito, hindi nakita na diyay, anya ti amo yung reaksyon ng ito anak ni prophet. Right? Anya ti effect na. Anya ti epekto na ito'y palangkita ti prophet iti mo ko nga miracle nga ultimo nga landok at tumayab. Wah, nga tumayab gayam. Aglamoy. Dahil takot makukuna ngayon nga dignified nga trabahon ti Diyos. Nga ikana di dyan ay leader ti prophet iti authority tapno. Amin dagiti propeta nga kwa agpulmug na kanya na. Because no iti, isumor ti Pilipinas Amo sakit iti Pilipinas. Dagiti leaders na naglalaing. Awanan ti dignity na. Dagiti ana ti leadership na napan ti politics. No siya kaya the Bible, but that's not good for a pastor to go to politics. So, how can you follow these people that are not dignified? Other leaders, so oray handa ngay nga dapat di politics, they are good in soul winning, they are good in ministry, but sa bali di aura no pa kajay, di ngay yabangan. I don't like that. I want to follow leaders that are dignified by God, spiritual, dagito leaders kay nga makakita ka iti ngay iman ti Diyos kanyada. So dahito yung makita tayo nga ni Elisha that he is being dignified by God in the sight of the Bible student. Siyempre, nakita na mo nga, ayaw, kas di gayam ti authority na ito yung leader tayo. Kat ngumato. Ngamno ti leader kat ma-demoralize ka mo kuna tayo. Ma-demoralize kayo. Di jay nga dignity kat bumaba. How can they put their trust on that leader? So, dito yung pambungad nga 2 Kings nga dito yung kastoy tingas na ni Apo nga ng dignified kanang iti servants na iti mata nag iti Bible students nag iti mga na ngay rising prophets. Aglangoy ko naman ti wasay. Aglangoy ko naman ti wasay. So, dito iti napasamak. Dito ti first nga kargana when iso nga kunato at the height of the ministry of Elisha, he was dignified by God in the sights of all the prophets. But you see, number 2, not only that, but letter B, Elisha with the king. As dimot lang. If God dignified the authority of Elisha in the eyes of all the prophets, he also must dignify Elisha in the eyes of the king and the entire nation Israel. At kita tayo mo iti ingkastan ni Apo ngay nga ng kwanita. So A and B mo lang. A, under that. Elisha's ministry was on. Let's take a look on that. Then the king of Syria warred against Israel. So, dito ada ti gubat nga napasamak. At ada dito prophets nga mangtulong iti anak ni Apo. And took counsel with his servants, saying, in such a place shall be my camp. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are come down. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him of, and served himself there. Not once, but twice. Not only, I believe, twice, but thrice. Baka namin alupay. Therefore, the heart of the king of Syria was sore troubled for this thing. And he called his servants and said unto them,
will ye not show me which of us is for the king of Israel? And one of his servants said, None, my lord, we are all for you. But, my lord, O king, there is a prophet named Elisha that is in Israel. Their prophet. Sorry. Wala na. This prophet tells the king of Israel the words that he speak in his own bedchamber. Oh, iyo pa na. So, the 21st, Elisha's ministry was on. Kung ti Bible kata, nagkaroon ti kubat, what anyang ang word ito, anyang nation Syrian. Dagi jay, mga kunang elders, kanjay king ti Syria, they began to war against Israel. Kat nugubat, han nga basta-basta ang gubat, ada nagi strategy nga ikastada. So, ti strategy na ito nga king, he's going to put a lot of soldiers in a very good spot. Thank you. In a very good spot. Tapno ti kastakat maabak na it Israel. Iti gubat. Ngam, kunan da ito'y story tayo. No, ang ikarga ni King iti Syria, iti soldado, iti north. Kat, apay nga handa nga lumabas iti north. Apay nga awan na iti. And then, agkargamot na ito'y King iti Israel, iti bantay. Tapno ti kastanga kat, bantayan na ito'y activity iti soldado iti. Kat no, kwan, ipanamag da King ti Syria, Lord, kunanda, ni, apay nga amuda. Apay nga amuda nga iti tayo agkampo. Adamot ti guard nga kakargada iti. Aya, baka natiktikan da. Kuna na so agawid da kastan, agpanood mo iti King iti kama na. Kuna na, apay niya nga banda di kamayatan nga lungsutan nga mapant Israel. Kuna na, ay, dito yung nga banda. So hana nga mitmiting nga naging soldado. Iso na lang ti mang panpanood iti kama na. Ay, dito yung nga banda. Umintra kami dito kat makangtor mit Israel. So, agsapa, or noon na naging generals na, dito sumurakan nyo. Wala na. Numanan, mapanag ti batalyon ni Jay, adamo na ti gwardiyan, iti Israel nga nakatuka. Isungay nga, naging soldado nga agpaspas yan, bis nga matay da, maambush da, anda nga maambush da, ada iti mang ibagbaga kanya da. So, kuna na, agawin mo nan, kat agpanunod mo nan, apa inya tinado mga rota dito nga, mga atakan ti Israel. Dito yung banda. Mga ipanman soldado mo naman nan. Noong napan naging soldado, adamar din nakabantay mo nan. So ko, miniting na, naging soldado na ako na nga. Agpudno kayo man, sino kanya ti spy dito Sino kanya ti spy nga mga ibagbaga, iti kalaban, no anyat ti paplanoon tayo. At kunan piman di jay may sa awan, apo ti spy. Puro tayo nga Syrians, kunan na. Puro tayo nga Pilipino, puro tayo nga Pilipino, awan ti spy dito Ngam at nagamit ni prophet na tinaga na kat Elisha. Para ito yung Elisha at manakabalil na unay nga, di panunutom, di kamam, numat maturog ka, amuna. At no agsapa apan ibaga di king, iso nga, amuda tikwan. Aya, wala nakasta. So di iti, 91st. So the ministry of Elisha was on, You know, when we speak of the ministry of prophets during the Old Testament, we are only talking about the spiritual life of the prophet in Israel. Ngumahan gayam. Uray paigan security ti nasyon ti Israel kat may isang trabaho ti propeta. Security. Kat isungay nga amin ngay nga battle, nga victory da, kat gapu ka nagiti servants ni Apo. Priest man nagita, when prophets man nagita da, they are sent by God to maintain, di makukuna ngay nga peace and order as well as security di bansa, di nasyon. So, can you see that, ladies and gentlemen? What can make a nation secure are God's servants. Tatay ito'y. No, awan ni Prophet Elisha dito'y awanan. Nabayag na na-erase iti Israel, iti mapan tilubong. But because God raised these people to secure His land, here we are today. As we speak, Israel is one of the most powerful nations on earth. At ito'y naglabasan na nga historical event, ibiyag ka. Sino nang iligligtas kanya na? King, prophet, priest na kita.
So under daytoy ket makita tayo jay ministry ni Elisha nga Elisha's ministry was on. You know, he's protecting the nation because of a God-given spirit and ministry nga amuna. Ultimo di jay ibagan tibilit ket amuna. You know, that's how the powerful a prophet was before. Asto ito yung mga Kristiyano niya. No kuma adati maplat ipilin mo, amumot kuma. Takpay ka nga maplatan, nga matulit niya, di kayas, or whatever it is. But, you know, we are astounded today in our life. You know, that God makes miracles in the past. At nakastoy, hanlang nga, langoy tilandok, so di kat pati pa di ibagan, iti, king iti kama na kat amun ti prophet during that time. And so, Elisha's ministry was on. Number 2, then maudi. Mabibita kag sa ta. B, Elisha's authority was honored. Not only by the king, but by the entire nation of Israel. Let's read. So Elisha's authority was honored. And he said, go and spy where he is, and I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Therefore, sent he thither horses and chariots and great hosts, and they came by night and compassed the city about in Dothan. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servants said unto him, alas, master, what shall we do? And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with him. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened his eyes, the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountains was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Or that the chariots of angels na nang surround the city. Iti inupin na di mata na. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord. Anya nga verse 19? Elisha. Apa yung na-shortcut diye? Where were we? Open his eyes that he may see, and the Lord opened his eyes of them, and saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And when they came to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite this people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. And Elisha said unto them, this is not the way, neither is this the city. Follow me, and I'll bring you to the man whom you seek. But he led them to the middle of Samaria. And it came to pass when they that were come into Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. And the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, my father, shall I smite them? Shall I smite them? And he answered, thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? Set them bread and water, that they may eat and drink, and go home to their master. And he prepared great provision for them. And when they had eaten them and drunk, and sent them away, and they went to their master. So the bands of Syria came no more to the land of Israel. Opo, nagmayat mo ito nitong istorya. Naawatan nyo di istorya na DJ? So, napanda, that surrounded ito yung city. Kaya ni Prophet Elisha. But hindi agreeing na kay prophets, nakikikuta ko na, datayo kat anak niya, Apo Diyos, ngamni, matay tayo sa samat amin na. Ngam ko na kas ng Elisha. Ang kakadiagdanag ka, at ano ti soldado tayo ng soldado na. At kuna na, Lord, upin naman yung mata na. Hindi pag inupin niya Apo siya mata na, nakakita naman ito ng chariot nga, anghel nga, nakatutugaw nga, nga, they are more than the enemy. Ito nga nakiktot, ito yung propeta, nga nakakita iti chariots of angels siguro nagitida nga nang surround iti intero nga city. Pwede kuhan kat rinumwar, ito Elisha. But sinango na, nagiti mo ko lang kay nga Syrian soldiers nga naka-chariot. But kuna na kanya da Apo, ulagaman nagitoy. Nabulag na. Kitang tayo man no, kaya di picture nga maipakita dyan nabulag. Kaya kasta, awan tinadumay nga
drawing nga kamaitan no nga deta eh. Deta lang ti pinicture ko iti adda kadyo nga gubat. Kat nabulag na. Kat handa nga makakitan. Kat kunan nila siya kanya da. Ay, kunan na nagkamali kayo ti lugar nga napanan nyo. Pasalamat ang di nagkamalian nyo iti. Nagkarkaroon ka ti Camp Ijay kat kuwan, ang Ijay. Kahit yung ibang kuna kayo dyan, tibiro ko yung tao, ni Elisha. Handa nga mo nga ni Elisha dito na bulag dangor niya. Uwan, kahit nga makita ni Elisha, may kayo. So, in lead na isuda, ito yun. Ipanagam isuda yung center, iti mo ko ng kingdom, iti, at ko na ni Apo, lukat naman, di matada. Iti apag lukat ako, nagaroon naging soldado, o mo niya, nagaroon naging soldado nga ng round, kanya da, at na is-buwan na siguro tibut-butang datan na. Imbis nga, apa nakita ni Elisha kat at dada mo tayo sentro ti city nga nagano naging soldado nga ng surround kanya da. At kunan di king, Father, kunan na kanya iso nga ubing siguro di king dito kat lakay ni Elisha eh. My father, will I smite them? Kunan na kasta. Will I kill them all? Kunan na. Kunan, no. Will you kill those people who are what we call prisoners of war? Kunan na. No. You set food to them and let them eat and drink. And after they are done eating, let them go away. Tugig-tugig to king no apa yang kasjay. No pamuyo. Tinungpal king. Kunang ti Bible kat in he set a good provision kahit nga sawan in Lutwanda. Baka na imas pa no great taste na meron. Ay, pangalan nyo ta. Good taste gaya. Baka na imas pa yun di in paluto na. So, dati man bumaba ka na, daitan. Siguro di mo sa kuna, agpaisungan natin mga mangyari, wino pakano na tayo, sa nato, electric chair na tayo. Kung na. So, di ko, nagsiga kanda amin. Hindi ko akat, ay naanabsog kayo. Kung na, huwan, mabayan kayo, agawid din. Siguro, di magmagnadang agawid ka, awan, trap samot na ito, kung na. Hindi nakalagpas na yung city, trap katana ito, hindi nakadayudan, haan gaya. Iso nga hindi naghawid na katagtungtong da. Ayo, grabe mo tiyan, nagpintas mo tiyan, kaya tayo nga patayin, di nga city nga di, nag-aanos naman kaya. But in baga na J. King, but ko na J. King, aya, pinakanda kayo, na kami pinatay. Sige, anto yung atakan na kita nga nation. So nga there was peace because of that. Kanya nga itiminsahan na ito nga Elisha's authority was honored. You know what? It is very hard for a king to submit to a prophet during that time. Can you imagine that? Naala na di kalaban. Pakanon na pa di kalaban. Adamot ayat tinang pakan di kalaban. Adamot ayat tinang ng treat di kalaban. Ayat di kalaban kat patayon. Ngop ko na yung king. Are you joking? Kuna na siguro. I'm not joking. You feed them. So, pinakanda isuda, pinapiyastada isuda yung kalaban. Ininalpas na nagpiyasta, let them go. Ngom, anya ti kuha na diyay, anya iti value na diyay. Iti value na, andan nga inatatak isudan. Amen? Di iso nga kasta, iti mo ko nga biyag iti prophet. But that time, I believe that God is putting an honor and dignity to the prophet in the eyes of all Israel. Because it's very hard. Even today, nagaro ti baptista ta, nagaro ti pastor. Are we honored? We are not honored. Even my teacher ni Abante, congressman. Apang kanungot agsa-usaw di congress. Kung anyangay kumati power iti word na iti. Nga may sana. You know? Ibutos ka at 279 iti pabor. Iti divorce. What is that? 9349. House Bill 9349. Sa tinang butos, iti positive cut, pabor cut, 179. Iti nagbutos dino, 170. At iti hanga nagbutos, 9. Pati niya ngay, nangabakon, iti House Bill 9349. 9349. Iso nga, inpasok dan, iti makukulang higher
Yan ito yun, higher house, Senate. Ito yung Senate, manuda, 24. So, sigurado akong kini, ana talaga kitang order kaya ng author, o author ito na. Basit lang tamuto yung mangno ijay. No, karon ti halt ijay, mayat. Ngam no 13-12, napungkit mo nun. Maabak na yun. And I tell you, datayo lang, iti the last bastion of nation, awan iti divorce na. Kuna-kuna na datayo kan Vatican, but I do not consider Vatican as a fan because the Vatican, 4,000, 5,000 tao jay. And all of them are celibate kasi padit na jay. Are they called a country, no? Ada kailangan iti divorce na celibate na garot, tas kadapon. But the Philippines is the last standing bastion of a country that holds and affirms the dignity of marriage. We are the last. We are glad to be in that record. Ngam awanan, we are losing the battle. We lost already the battle in the lower Congress. So ngay kailangan na noon, kasta tayo. Because the head of 24 head in the higher part of Congress, the Senate, so that nimang pajay. And we are losing the battle. The enemy is already at our doorstep. We are losing the battle. You know, but during the time, iti prophets kat makita yo, iti dignity nga dati prophet kat anla within the circles of the leaders of the of God's servants, but already the entire nation. At nabasa tayo tayo nga, DJ may isang servant, ni Syrian kat kuna nga, adati prophet DJ nga tiagnaga ng Elisha. Kahit nangasawan, the popularity of Elisha is not only nationwide in Israel, but it's already going outside the world. Kasi iti reputation ni Kristiyano yung mga panahon. And so, dahil natin napasamak, kat dito tayo nga makita, nga iti prophets, kat iti ministry kat takol, iti ministry na during that time. Not only iso that ibang ipagati word ni Apo, no, di security ti nasyon, kakabsat, that they are, you know what, they are the power of security during that time. And then not only that, iso na pwede mga isurati peace, tapos negati ko ba't ini? When Jose Rizal in our history did not want to use sword, he used ball pen. The problema lang ijay, awan ti influence ng gusto. Nagkamali lang no siya ni Jose Rizal. Because no hanga nakipan di Spain, kat hanga natay. Kat napan nga kasla nga NPA, kat may met siguro Pilipinas. O hana nga na oray genius so nga hana nga na nakita di jay ngay presence na kat isuti may isang panakabalin during his time. In patulok na nga binitay na iso na. Inahamat pa iti boat iso na nga iligtas na iti so meron dinaglugan na ng apan di Spain nga mabitay iti Manila. Because he thought na di jay may kasta na nga manglaban ti kalaban nga bulpen. O banti pa lang sursurat na agbaligi. They lost the battle during that time because of miscalculation. Handa nga nakalculate nga numatay iso na kat kumaptut pa iti manglaban ti Castilla during that time. And it was a mistake. But you see, dahito sa bali na ito nga issue because DJ kalaban na kat pinakanda. Sada pinaawit. Awan ti gasgas na, nanganda pa'y nagawid na. That kind of hospitality, that kind of friendship had gained, you know what, the respect of the Syrian people during that time. And that's how to battle. That's what we call the Christian way to battle the real enemy. Am I right? They will battle you using sword, but you are going to battle them using virtues. Virtues of kindness. Virtues of hospitality. And those biblical virtues are very, very effective and efficient to battle against the unbelievers. At isuday ta iti napasamak. So, dagito yung klasin nga iti, kung ngayong panakabalin iti mga panahon. Like this virtue of hospitality, this virtue of friendship, kat dakkel nga nagkuri. Iso nga nagkaroon at ikapyahan nga naikarga ditoy, but I believe decades of peace with the Syrian people
because of the ministry of Elisha. So dahita tilas nga karga na, dahito nga 2 Kings chapter number 6. Elisha's authority was honored, was dignified, not only among the prophets, the school of prophets, but his ministry was dignified in the eyes of Israel, and not only in the eyes of Israel, but also in the eyes of the world. Das dagitoy Syrian nga dagitoy kalaban, but inonor da DJ makukunangay nga spirituality, DJ godliness iti kingdom of Israel. So they had won the battle using spiritual means. Am I right? They did not use the worldly means na sword or strength. So dayta iti kargana daytoy. So tatangag sapa anyang mat ngay iti meaning na daytoy kanya tayo. Number 1. Saksaga kay sa tapos tiksakat paala tayo jay mensahe na daytoy. Number 1. Daytoy ministry nila siya nga daytoy. The applicable kanya tayo dito because we are not prophets here. That DJ mean ni Apo Diyos katag usar iso na nga iti means nga mabendisyon ng ti Kristiyano. You understand that? Kanya ginusar ni Elisha, anang alay jay nagnina nga di nga property during the time, stick. Nagpukan ti stick in Barsak na. Pakita man di picture. Yung picture. Hindi mo, ayan. Tama lang. Nag-alat stick. At yung amon, apay nga, stick tinusar na. In Barsak na jay, naglangoy mo tinilandok at naalan ni prophet. So, itibiyag tayo namati, handa tayo nga bendisyon ni Apo Diyos nga magic lang nga agkararag ka mapaptug ti misang kapan nga bagas di isang wanan ti balay mo. You understand that? Hanggang mabalin di ay. Ada ti means nga usar na. Kala di stick nga di ay. So, kasla di ay upat nga lepers, di ay ni cruise of oil, di ay ni nyari tissue na may woman, kanya pa, nagay na adult tayo. Amin. Ha? Di jay? Jadi, yung ditches na may ret, nagkalida, iti ditches, kat pan niya apo tilayos, kat siyempre tilayos, kat papan nga dagdagos di jay, so kumasabol nga dati ditch mo, winok kanal mo, winok tangki nga pagkargam, iti linmabas di jay ngay nga nanong, kat napuno di tangkida. So, means, di awag di jay. So Christians, we have a lot of means. Number 1, DJ time, means tayo the time. Anya nga text natin mga usap time. Ag-pray, amen? We are going to pray. We are going to serve God. We are going to be faithful in our time. And then talent and treasure na kita nga mean. Usarin ni Apo na kita na. Tikait mo ibagay jay means nga na kita na, usarin na tapno pag na-anti blessing ni Apo. No awan kami ti means kasla na tayo jay tubo jay balbalay tayo kat ada ti tubo tayo nga pag naanti danong ang mga po jay tubo ti gobyerno no awan na jay kat hanga dumano jay balay tayo ada ti pag naana nga conduit tapno may ti blessing kanya tayo that of course no damagan tayo no anya nga jay means tayo mo lang di jay biyag tayo, amen, jay biyag tayo di jay pamati tayo kanya na nga agkararag jay pamati tayo agserbi kanya na jay pamati tayo nga pununan tayo ni Apo. At ti means nga usaran ni Apo tapno mabindisyon ti anak na. Lumapan tayo mat iti bang kunang second nga daytoy di ko nato nga Elisha with the king. Kat daytoy in my nga kasta kapsat daytoy kalaban kat kapo iti talent we know daytoy mga ministry ni Elisha nga mabalin ang kasaw ni Apo Diyos kat ibagana di king uray dagay banbanag nga nga imposibleng mapasamak. O tiawag tayo dyan kat di nga miracle ni Apo nga mangyari. You know, do you believe in miracle, ladies and gentlemen? Yes, mamati tayo dyan. Ngam dahil nga miracle Diyos nga aramidin na, masapol nga mapasabatan tayo ti pamati. Because no uray ni Apo Diyos at kaya ng aramid kon panag, no awan ti pamati tinamati, kat awan lang tangay nga agpuri na kita nga miraculous thing. So Christians keep believing God. Amen? Keep trusting His word because dijay kat no inbagan ni Elisha kiniking ako na nga king akay nga mapan nga lugar because no bigat kat mapan ni mapan jay batalyon dijay ti Syrian kat patayin na kayo kat no nag-doubt jay king ako na kas ano nga among nga apan na jay
Kat may sa ka general, nabayag ka general, kat impossible, kapat na jay. Ngam gapo di panamati na, di word ni Elisha, na iligligtas na. Not only once, but twice. Not only once, not only twice, but thrice. Na iligligtas na because of their faith to the word of Elisha, who is the spokesman of God. And so, miracle is happening. Tibiyag tagtata. But we need to use faith to receive and claim na kita nga miraculous work ni Apo. Amen? And lastly, of course, dahil mo ko ng virtues nga dito eh. Kanya ito nga virtues, instead nga patayin na, yung kalaban na, pinakan na pa eh. Binusubusog na pa eh. Am I right? Sana ito pinaawin. Virtues ni Jay, Christian virtues. Dahil ito nga virtues tayo, kailangan tayo, tapos tikas na, maparmak tayo iti kalaban. Because iti kalaban kami, kung ang Bible, we are an open book, read by all men. E so, kung kinita na ka, mas jimot ka hamdi nga tao, anda nga mamati. No dinag na ka, grabe ka hamdi pinagsauna di jay, sanda ka patyon. Am I right? But if you are going to live within the virtues that we are taught to live, awan ti pakapilawan tayo, padag iti lapayag, ngiwat iti unbelievers. Ngam dati yung Kristiyano, masapol nga our life must be subjected inside the house. Ang adinor, aga-apat yung biglang dismiss ni Mr. Di na inew awan na po tayo, right? We need to love, especially on the household of faith. We need to live. You know what? Even though we are not righteous before God, we are not angels, but we need to strive to live for God by virtue. Ang nagiging virtues na nga usal kanya tayo. At ito yung klase ng virtues, ito iti mang-win kadagi hearts iti unbelievers outside. Alright, Christians, so kasto iti kastato yung mga magtilaban dagiti unbelievers, we will live according to the virtues that we are taught. Iti Christian life tayo. Agkararag tayo. Diyos mi nga manay tayo, Lord, ikan kararagatan mi nga adalan ti Bible from cover to cover, chapter by chapter. Kat agkararag kami matatagsapa individually, kanyaman tinaadal mi si kalata apo ti mang itagpeda kanyami iti ngay panagkararag. No adati yaman mi, we need to be thankful. No adati failures mi, we need to correct it today. And no adati nagdautan mi, we need to begin again to believe you. So I'm going, O God Lord, to call the invitation for each and every one of us to pray. At dagam na kami. As you close your eyes and bow your heads, what do you want to tell the Lord that is related to the message this morning? So, anyaman nga kahit may bagay niya po, you tell Him today in prayer. Shall we pray? Dear God, thank you so much, Lord, for the opportunity that you've given us to study your word. We put ourselves to it, O Lord. We want to give ourselves to the study of your word and because we wanted to grow. Dear God, and please help us every step of the way as we come to every chapter. We need your leadership. Oh God, Holy Spirit, we need your guidance, we need your wisdom. We need everything that we can master to be able for us to understand your word. And so from this chapter to the last chapter of this book, we beg your blessings, O God Lord. And whatever things we learn from here, we pray that you give us the ability to comprehend it, and you give us also the opportunity to become better
by bringing into our lives these eternal principles that are being taught, O God, Lord, from your word. Because that's the end of every preaching. The end is to be able to change us for the better, to educate us, O God, Lord, for the better. And thank you so much again for your word. We invite your blessings more, Father, from you, the chapters that we shall undertake, O God, Lord, in the future. Thank you so much. In whatever prayers we are praying this morning, if there are commitments made, if there are changes, whatever it is that they pray, please meet us halfway and help us to accomplish whatever commitments we make in response to the Lord, to the invitation of your word. Thank you so much, Father. In Christ we pray. Amen.